बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आज चारसदा की तहसील तंगी में पुलिस ने नहायत बहादुरी के साथ जिला कचहरी को तबाही से बचा लिया। आज दिन 11:35 पर 3 दहशतगर्दों ने कचहरी में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने रोका। एक दहशतगर्द ने अपने आप को उड़ा लिया, जबकि बाकी दो ने दस्ती बमों और राइफलों से पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। खुदकुश हमले में 8 लोग शहीद और 15 जख्मी हो गए। इस वाकये में पुलिस एहलकारों की बहादुरी काबिल तारीफ है। हमलावरों को देखकर पुलिस के किसी एहलकार ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। ये दहशतगर्दों के खिलाफ डटे रहे और किसी किस्म की फौजी, किसी किस्म की क्विक रिस्पांस फोर्स और किसी किस्म की सीटीडी की सपोर्ट के बगैर सिर्फ 15 मिनटों में तीनों दहशतगर्दों को उड़ा दिया। पुलिस की इस महारत, इस बहादुरी और इस जुर्रत की जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। कौम को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान में 2002 से अब तक 14 बरसों में 455 खुदकुश हमले हुए। इन हमलों में 3700 पुलिस एहलकार शहीद हुए। पुलिस के शोहदा में 72 आला अफसर भी शामिल है। दहशतगर्दी की इस जंग में पंजाब पुलिस के 370 जवान, सिंध पुलिस के 750 जवान, केपीके पुलिस के 1457 जवान, बलोचिस्तान पुलिस के 450 जवान और आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के 673 जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। सबसे ज्यादा कुर्बानी केपीके पुलिस ने दी। इसके 1457 जवान शहीद हुए, लेकिन इस कुर्बानी के बावजूद पुलिस के हौसले जवान है। कौम ने आज इस हौसले का अमली मुजाहरा भी देखा। मैं आज की कामयाबी पर पुलिस को पूरी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूं। आप कौम के लिए लड़ रहे हैं, पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार है। ख़वातीन रात आज पनामा केस की समाअत हुई। आप समाअत के बाद तासुरात मुलाहिजा कीजिए। फिर से मेंटेनेबिलिटी की बात की है कि सुप्रीम कोर्ट या केस नहीं सुन सकता या सजा नहीं दे सकता। ये कोई मुगल आजम है? कौम के टैक्स के पैसे पे पलने वाले इदारे नौकरी कर रहे हैं शरीफ खानदान की। हम करप्शन ही नहीं रोक सकते। करप्शन और पैसा कैसे इकट्ठा होगा? एफबीआर का चेयरमैन वो करप्ट। एफबीआर चेयरमैन ने वो 440 लोग जिनके नाम पनामा में आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपने क्या किया? कहता जी हमने अभी फॉरेन ऑफिस से हमने जवाब तलब किया हुआ है। 500 गज दूर फॉरेन ऑफिस है, अभी तक जवाब ही नहीं आया उससे। नैब बहाने मारी है प्राइम मिनिस्टर की चोरी छुपाने के लिए। इदारे तो उन्होंने कब्जा किए हुए हैं। किधर जाएंगे? यानी लोग इंसाफ लेने के लिए हम किधर जाएं? ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है कि उन अदारों को ये इल्जाम लगाया जाए कि वो हुकूमत के इशारों पे काम कर रहे हैं। नैब की जो तकर्री है चेयरमैन की, उसकी तकर्री के बाद वो बिल्कुल आजाद है और उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। जब इमरान खान अपनी पिटीशन लेके आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फ्रिवलेस है। इमरान खान जो खुद अब मानते हैं इस बात को कि मेरे सबूत नहीं मेरे इल्जामात हैं। इमरान खान तुम तैयारी करो, जो तुमने कारकर्दगी की है उसके बलबोते पे आप अवाम के पास जाएं। कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास कहने के लिए। तमाम सर्वे जो है तुम्हारे खिलाफ, हॉकिज्म पर्ची सिस्टम पे तुम्हारी जमात चल रही है। चेयरमैन एफबीआर और चेयरमैन नैब, इनमें अगर थोड़ी सी भी शर्म और हया होती तो आज वो सुप्रीम कोर्ट में इस्तीफा दे के यहाँ से वापस जाते। प्रोसीडिंग चल रही है। हमारा सियासी मुखालिफ ये चाहता है कि ये ज्यादा से ज्यादा लंबी हो। हमारी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के मौजूदा हालात में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात, रद्दी के कागजों पर मबनी जो लगाए गए हैं, उसका जल्द फैसला होना चाहिए। ये पकौड़े बेचने वाले कागज, मजीद रद्दी के कागज सिर्फ आप केस को लटकाने के लिए लेकर आए हैं, जबकि केस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज समाअत के दौरान जस्टिस खोसा ने कहा, बाप से पूछो वो कहता है बच्चों से पूछो, बच्चों से पूछो वो कहते हैं हमें दादा ने जायदाद दी, नैब कहते हैं हमें रेगुलेटर की इजाजत का इंतजार है। ये हो क्या रहा है? अदालत में आज चेयरमैन एफबीआर और चेयरमैन नैब दोनों को सख्त सवालों का सामना भी करना पड़ा। अदालत ने दोनों इदारों को नाअहल तक कह दिया। इनके साथ ये सलूक क्यों हुआ? अदालत ने यह केस जुमेरात तक निपटाने का अंदिया भी दे दिया। क्या यह केस वाकई जुमेरात तक निपट जाएगा? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इसहाक खाकवानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर निहाल हाशमी साहब रास्ते में हैं, वो अभी ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ताल्लुक है। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ इस वक्त कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। और सबसे अहम गेस्ट जिनका मैं अभी तारफ कराऊंगा, नासिर खान दुरानी साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के IG हैं। दुरानी साहब, एक तो आपको मुबारकबाद हो, आपके जवान वाकई मुबारकबाद के काबिल हैं, और अगर पूरी कौम उनको खराज तहसीन के पेश करे तब भी कम होगा। मैं बिल्कुल दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, ये वाकई कमाल लोग हैं, उन्होंने कमाल कर दिया। आवाज आ रही है आपको दुरानी साहब? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। दुरानी साहब, ये फरमाइएगा कि मुस्तकबिल में आप ये समझते इस किस्म के हमले होते रहेंगे और पुलिस इतनी ट्रेंड है कि अब ये मुकाबला कर सकेगी? ये मैं आपको जावेद साहब एक तो ये बात बताऊं कि ये खैबर पख्तूनख्वा के ना सिर्फ पुलिस बल्कि यहाँ के जो लोग और अवाम है वो भी माशाल्लाह बहुत दलेर और बहादुर लोग हैं। ये उन्हीं की जो पुलिस है ये उन्हीं लोगों की है। अब इसको थोड़ी सी जरूरत थी इसकी ट्रेनिंग की, जो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी पिछले पीरियड में कम थी। हमने इनकी ट्रेनिंग का बेहतर बंदोबस्त कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी ट्रेंड फोर्स है, और जो इसका मोटिवेशन लेवल है वो मैं नहीं समझता कि किसी और जगह पे किसी फोर्स का ये हो सकता है, क्योंकि आप अंदाजा लगाएं कि ये फोर्स जो है समझें कि बिल्कुल वॉल्केनो के ऊपर बैठी हुई है, और ये उस वॉल्केनो के ऊपर नोइंगली कि इनके ऊपर किसी वक्त भी हमला हो सकता है। आप उस ट्रैफिक के सिपाही का सोचें जो ट्रैफिक के दौरान खड़ा हुआ होता है और पास से गाड़ियां उसकी गुजर रही होती हैं, और उसको ये भी खतरा होता है कि कोई बीच में से मिलिटेंट आके उसको गोली ना मार दे या रिवॉल्वर से फायर ना कर दे। लेकिन दुरानी साहब, ये फरमाइएगा कि 1500 लोगों की शहादत के बाद, पुलिस के 1500 लोगों की शहादत के बाद, और बड़े बड़े आला ऑफिसर्स पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में उड़ गए, शहीद हो गए, उसके बावजूद जाहिर है मोराल बहुत डाउन था, आपने मोराल बहुत अप कर लिया। तो ये कैसे किया आपने? ये कैसे टेबल टर्न हुआ और कैसे लोगों के अंदर जज्बा पैदा हुआ? देखिए, कुछ चीजें तो हमने कोई इंस्टीट्यूशनल की। इंस्टीट्यूशनल अब ये है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का जो नया एक्ट भी आ चुका है, ये अब टोटली इंडिपेंडेंट पुलिस है, और ये तमाम अपने ऑपरेशनल मैटर्स जो है वो खुद इसका फैसला करते हैं। तो एक तो उसके अंदर ये बहुत बड़ी बात आ गई कि अब पुलिस को अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें अपनी लोगों की तवक्कुआत पर भी पूरा उतरना था। तो सबसे पहले तो हमने इनके लिए ये किया कि टोटल मेरिट के ऊपर भर्ती, जिसमें मेरा भी कोई अमल दखल नहीं होगा, ना किसी और का अमल दखल हो सकता है। उसके बाद मेरिट की भर्ती से मुराद ये है कि वो अब थर्ड पार्टी करती है, NTS वाले या ईटा वाले, और उसमें कोई डिस्क्रिशनरी मार्क्स का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं, और वो अपना सारा कुछ करने के बाद वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट लगा देते हैं, और उसके बाद उनकी वो सिलेक्शन हो जाती है। इसमें कोई डिस्क्रिशनरी मार्क्स नहीं है। हाँ, अलबत्ता यहाँ का देखते हुए हमने एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का उनका एक टेस्ट रखा हुआ है, जो हमारे ISSB के रिटायर्ड लोग जो है वो लेते हैं, और वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या आप पास हैं या आप फेल है। एक तो वो हमने रखा। जब हमने इतने बेहतर लोग ले लिए, और ये 3 भर्तियां हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। दुरानी साहब, ये फरमाइएगा जो आज का जो इंसिडेंट है उसमें सहूलतकार गिरफ्तार हुए हैं, कोई आप असल मुजरिमों तक पहुंच सके हैं कि नहीं पहुंचे अभी तक? ये हम बहुत सारी चीजों के और भी करीब पहुंच चुके हुए, और मैं ये भी आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने अपनी CTD का क़याम लाए थे, और ये हमने 2014 जनवरी में तो किया था, हमारे इस नेशनल एक्शन प्लान से भी पहले, ठीक है, हम अब तक इस CTD ने 2000 मिलिटेंट जो हैं, 2000 हार्डकोर मिलिटेंट को ना सिर्फ अरेस्ट किया बल्कि उनको चालान अदालत किया। लेकिन सर, ये इस केस में स्पेशली जो है इस इवेंट में, इस इंसिडेंट के कुछ सहूलतकार गिरफ्तार किए हैं आपने अभी तक? जी, इस केस के जी, हाँ जी, इस केस के सर, आज के केस के तंगी का इशू हम बहुत करीब पहुंच चुके हुए, और कुछ हमारे पास अभी हमने उनके ऊपर वो करके अभी वो अंडर इंटेरोगेशन है। अच्छा, ये फरमाइए, ये जो खुदकुश हमलावर थी अफगानिस्तान से आए, ये भी है या फिर ये मकामी लोग हैं? नहीं, ये बिल्कुल बाहर से आए हुए, जो इनकी अपेरेंटली जो चीजें हमें नजर आई हैं, जो पूछे उनके हुलिये भी, और अभी हम इनकी सारी वो फिंगरप्रिंट्स भी हमने उठा लिए हुए और दूसरा भी उठा लिया हुआ है। ये इसमें हमें ज्यादातर यही है कि ये सेटल्ड एरिया के नहीं है, ये हो सकता है कि किसी ट्राइबल बेल्ट के मोमंद के हो, या उससे पिछले अफगानिस्तान से आए हो।
اچھا درانی صاحب، ایک اور آخری سوال آپ سے کہ پاکستان کی ایک روایت ہے کہ ہم ہمیشہ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں ان کو ایوارڈز بھی دیتے ہیں، ان کی بات بھی کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ بہادری کے ساتھ میدان میں کھڑے رہتے ہیں، جو بھاگتے نہیں ہیں، جو اس قسم کے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم ان کو کچھ بھی اعزاز نہیں دیتے سر. تو ان کے لیے میرا خیال ایک نیا پریسیڈنٹ بننا چاہیے کہ ان کو بہت اچھے اعزازات سے نوازیں اور ان کو کیش ایوارڈ بھی ملنا چاہیے. یہ آپ نے بالکل جائز بات کی کہ جو شہید ہو گئے انہوں نے بھی بہت کارنامہ ادا کیا، لیکن جو غازی ہیں وہ بھی بہت اس کے حقدار ہیں کہ ان کو بھی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج آپ نے الفاظ استعمال کیے یا اور ہمارے دوست استعمال کرتے ہیں، یہ ان ایوارڈ سے بھی بالا تر ہے. یہ صرف ان کی جو میں سمجھاؤں اس 3.5 سال میں اس فورس کو کہ یہ گولی شولی سے بالکل نہیں ڈرتی. ہاں البتہ گالی اگر آپ اس کو دیں تو بہت زیادہ محسوس کرتی ہے. ٹھیک درانی صاحب، آپ کو میں دوبارہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ اسی طرح کام جاری رکھیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. درانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خوخانی صاحب یہ فرمائیے گا، پاناما لیک کی طرف آتے ہیں سر. یہ آج تو دونوں بڑے ادارے پاکستان کے، نیب بہت بڑا ادارہ جس کا کام کرپشن کو کنٹرول کرنا ہے، FBI جس کا کام ٹیکس کلیکشن بھی ہے اور ٹیکس کے جو مجرم ہیں ان کو گرفتار کرنا ہے، یہ دونوں ننگے ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان اداروں کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر پا رہے. آج بڑے افسوس کی بات ہے جس طریقے سے ان سے پوچھا گیا، ان سے سوالات کیے گئے کہ آپ نے ابھی تک کیا کارکردگی دکھائی ہے، اور خاص طور پہ اس کیس کے اندر آپ نے کن حضرات کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور ان حضرات سے آپ نے ابھی تک کیا خط و کتابت کی ہے اور کہاں تک ان کے آپ نے پہنچے ہیں. تو انہوں نے کوئی اس کا خاطر خواہ جواب نہیں دیا، اور کئی اس نے اپنا FBI والے تو یہ بھی کہا کہ ہم جی ابھی ان کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں، ان کو کچھ جوابات آ رہے ہیں. نہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ 39 مالکان ایسے ہیں جن کو ہم ٹریس نہیں کر سکے، اور اس میں 52 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہماری کوئی آف شور کمپنی نہیں. اور یہ بیسیکلی اب تک کی کارکردگی، اور یہ پھر انہوں نے کہا کہ فارن افیئرز کو، منسٹری آف فارن افیئر کو لکھا ہے اور ان کا جواب کا انتظار کر رہے ہیں. 200 گز پہ آپ کا وہ فارن افیئرز ہے، اور صاحب گزرتے ہیں سارے. نیشنل مسئلہ ہے، یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے بات. کوئی بھی اس میں ہو سکتا ہے جس نے ٹیکس کے اندر غلط کام کیا ہو یا باہر پیسے لے کے گئے ہوں، تو ان کے تک رسائی تو اتنے محکمے جو ہیں اتنے بڑے، ان کا کام ہے جی یہ کام کرنا. تو وہاں آپ چٹھی لکھ کے دے آئیں اور وہ پھر فارن آفس کہتا ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس جواب نہیں، میں تو جی ابھی آیا ہوں کچھ دن کے لیے. آفٹر آل دیر انسٹیٹیوشن، اس کا کوئی کام تو ہے نا جناب کہ کہیں تک پہنچے. تو افسوس ہوا سارے آدمی ان کا مذاق کرتے رہے، باہر بھی اندر بھی ہنستے رہے لوگ کہ بھئی یہ کس قسم کے افسران ہیں جو ان کا. چانی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ دونوں بڑے ادارے پاکستان کی ایکسپوز ہو گئے آج عدالت میں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. نیب کے جو جواب تھے چیئرمین نیب کے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اس کے بعد FBI کے جو چیئرمین ہیں ان کا بھی جواب ہے. تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں بڑے اداروں کا صرف منی لانڈرنگ کو، منی لانڈرز کو سپورٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ان کا. تو یہ ادارے بند نہیں ہو جانے چاہیے. چودھری صاحب، جہاں اداروں کے سربراہ اپنے طے کیے ہوئے اصولوں اور جو ان کا مقصد ہے، جو طے کرتے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے، جو ان کا آئینی قانونی نظام ہے چلنے کا، جو منزل ہے مقصود، اس کو چھوڑ کر صرف اپنے حکمرانوں کی حاجی حضوری کریں گے تو وہاں یہی حالت رہے گی، افسروں کی بھی اداروں کی بھی. آج کل ہمارے یہاں میں کہتا ہوں جو بھی ادارے ہیں، جتنے ادارے، اکا دکے کی بات نہیں کہ اچھا کھول، وہ سب کے سب اپنی افادیت کھوتے جا رہے ہیں. اور میں سچ کہتا ہوں، جس آدمی سے بھی بات کرو، جس ادارے کی بات کرو، وہ اس کی تباہی کا بیان بتاتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان انتظار میں ہے اب نئے کسی تبدیلی کے، نئے کسی انقلاب کے. انقلاب خونی انقلاب کی بات نہیں ہے، انقلاب قانونی آئینی. صرف کچھ اب نہ کریں، صرف تمام ادارے، تمام لوگ اگر اپنے اوپر جو عائد ذمہ داریاں ہیں آئین کے مطابق اگر وہی کر ڈالیں تو بھی پاکستان میں بہت بڑا انقلاب آئے گا. نیب، لیکن چانی صاحب سوال یہ ہے کہ اتنی چیزیں ایکسپوز ہونے کے باوجود، چیئرمین نیب ان کے بارے میں جو سوال کیے گئے وہ سامنے آنے کے باوجود، FBI کا چیئرمین، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ان سب کے باوجود حکومت اطمینان میں ہے.
गवर्नमेंट के लोगों को देखे तो उनके चेहरों पे बड़ा इत्मीनान नजर आता है, तो ये इत्मीनान कहां से आ रहा है सर? इसलिए कि वो हुकूमत मुतमिल है कि ये इदारों का जो काम होना चाहिए वो नहीं कर रहे, जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं, लिहाजा हमारे फरमान बरदार, हमारे वफादार, हमारे मकसद मफादों का तहफ़्फ़ुज़ करना वो बेहतर अंदाज से कर रहे हैं। अब तनकीद जाए भाड़ में, सारी मीडिया एक तरफ है, अदालत को क्योंकि खुसूसी अख्तियारात हैं, वो पूछ सकती है, बात कर सकती है, उन्होंने ही कपड़ा उनके चेहरों से हटाया है। अब पूरी कौम के सामने मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, यहाँ रवाज नहीं है इस्तीफा देने का, यहाँ रवाज नहीं है खुद एहतसाबी का, वरना आज सुप्रीम कोर्ट नहीं वैसे ही इतनी बातें सामने आ चुकी है। आपने कहते बलोचिस्तान के शर्मिंदा होने का भी रवाज नहीं है पाकिस्तान में। जो कुछ आज 2 चेयरमैनों के साथ हुआ, मेरा ख्याल है उनको शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए था। हाशमी साहब ये फरमाइए, जो आज जो हुआ अदालत में, 2 बड़े इदारे सर वो इस तरह बुरी तरह एक्सपोज हो जाए, मैं सर आता हूं आपकी तरफ, एक्सपोज हो गए, जजेस के जो सवाल थे उनके जवाब भी आपके सामने हैं, तो सर इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि आप ही जीतेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक और इंसाफ जीतेगा, आइन की बालादस्ती जीतेगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जीतेगा। इसमें फर्द का कोई आना जाना नहीं, अमल दखल नहीं। देखें, उसकी वजह यह है कि हम ये महसूस करते हैं कि जो आइन की बालादस्ती वो इम्पॉर्टेंट है। आइन की बालादस्ती क्या है कि सही तौर पे हर आदमी को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। जहाँ तक नैब के चेयरमैन का ताल्लुक है, तो चांडियो साहब के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब खुर्शीद शाह साहब और उनके साथ जितनी भी अपोजिशन की पार्टी, उन सब की बाहमी रजामंदी और स्क्रूटनी से, और जो सरकारी पार्टी है, जो ट्रेजरी बेंच है, उनके जितनी इत्तेहाद, उन सब ने मिल के फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये इंडिपेंडेंट इदारा है, ये गवर्नमेंट की। तो जब आप दोनों ने फैसला किया तो दोनों को सपोर्ट भी तो मिल रही है ना सर, ये भी तो देखें ना सर, ना उनके केस खोल रहे हैं ना आपके केस खोल रहे हैं सर। देखिए, ये इंडिपेंडेंट इदारा है जहां पे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अब ये होना चाहिए था कि अच्छे परफॉर्म करें। इसी वजह से तो प्राइम मिनिस्टर ने आज से चंद माह पहले या 1 साल हो गया होगा, उन्होंने इस बात को बड़ा सख्ती से नोटिस दिया था कि जनाब नैब को अपने काम को ठीक करना चाहिए। ये तो उन्होंने लिया अपने नोटिस। तो सर अपने दोस्त के लिए किया ना? नहीं, अपने दोस्त के लिए। मैं आपको बता दूं सर, यूनुस तब्बा बिजली चोरी में वो मुलव्वस थे, 6 अरब रुपए का डिफॉल्टर थे। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, उन्होंने एतराज किया, नैब ने उनको पकड़ लिया, वो जाली चेक दे के वहां से भाग गए। उसके बाद उन्होंने मियां नवाज साहब से मिले, उन्होंने कहा जी मैं मुल्क से बाहर चले जाऊंगा। मियां नवाज साहब ने चेयरमैन नैब को कह दिया कि कारोबार करने वालों को कारोबार करना दे। ये उसकी बैकग्राउंड है। यूनुस तब्बा हमारे पार्टी के मेंबर नहीं है, यूनुस तब्बा फेडरेशन के मेंबर है। यूनुस तब्बा पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के मेंबर है। बात है कि पार्टी से ताल्लुक भी नहीं है। हमारे पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ना वो हमारे कोई मेंबर है, वो पाकिस्तान के बिजनेसमैन कम्युनिटी और चांडियो साहब के जो पार्टी है जहां बरसर इख्तियार, वहां से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सर ये ज्यादा खौफनाक चीज है ना कि एक प्राइवेट आदमी अगर उसके ऊपर 6 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है, वो बिजली चोरी करते रहे 6 अरब रुपए की, और वो बिजली इस तरह करते थे कि वो बनाते थे और बना के अपने ही इदारे को बेचते, तो उसमें से उन्होंने खासे पैसे बना लिए, जिसकी वजह से इतराज किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं ऐसे बंदे के साथ। मेरी इल्मियत प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं हर मजलूम के साथ, महकूम के साथ, जहां पे जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होते हैं। तो सर ये तो बड़े बड़े इदारे हैं, वो भी आपको मजलूम समझ के आपके साथ खड़े हैं इस वक्त। कौन से बड़े इदारे हैं हमारे साथ? एफबीआर ने आज ये कहा कि हमने नोटिस दे दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट 3 जवाब, 3 मरियम साहब का जवाब आ गया, हुसैन साहब का जवाब आ गया, हसन साहब का जवाब आ गया। वहां पे उन्होंने क्वेश्चन ये कहा कि जनाब हुसैन नवाज साहब ने क्या कहा, उन्होंने अपने रिप्लाई ये दिया कि मैं नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी और 2000 मैं 2000 सन 2000 से 2000 और 180 दिन से ज्यादा मैं मुल्क से बाहर रहता हूँ। और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ये है कि अगर एक आदमी नॉन रेसिडेंट है फॉर मोर देन 180 डेज तो वो टैक्स के उसमें नहीं आता है। तो ये वाली बात की गई। उन्होंने कहा आपने उनको खत लिखा? उन्होंने कहा हाँ जी हमने खत लिखा। उसका जवाब है? उन्होंने कहा हाँ जी जवाब आ गया। उसमें हुसैन नवाज को एक जनरलाइज बात नहीं थी, ओवरऑल बात थी। और मैं समझता हूं कि इदारों को काम करना चाहिए ताकि उनकी किसके लिए काम करना चाहिए सर? पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। ठीक हो गया। चांडी साहब ये फरमाइए सर, ये रियासत के लिए इदारे काम कर रहे हैं या ये बड़े मखसूस खानदानों को बचाने में काम कर रहे हैं सर? या चौधरी साहब अभी निहाल साहब उनसे माफी मांगता हूँ, गुस्सा न खाए। ये उन्होंने इनके दोस्तों पे हाथ डाला। ये कहते हैं इदारे आजाद हों। इदारे आजाद होते हैं तो मीडिया भी तारीफ कर जाती है, हुक्मरान भी तारीफ कर सकते हैं। लेकिन आपको याद है मियां साहब का जुमला, वो आपने अदा नहीं किया। उन्होंने कहा नेब सुधर जाओ,
नेब को सुधर जाना चाहिए, वो शरीफों की पगड़ियां उछाले, ये अल्फाज है वजीर आज़म साहब मोहतरम के कि आप शरीफों की पगड़ियां उछाल रहे हो। फिर मेरा मोहतरम परवेज रशीद साहब ने कहा हम नेब के नाखून काटेंगे, फिर वजीर आज़म साहब ने कहा उसको दायरे में लाएंगे। ये सारी बातें हैं, जब इस किस्म के दबाव होंगे तो फिर कैसे आजाद होकर काम करेंगे। हम तनकीद करते हैं इदारों पर, लेकिन सर ये अपने दौर में भी आप भी नैब के ये तो आपकी कंसेंट से बने हैं सर। खुर्शीद शाह साहब ने भी सपोर्ट किया था और गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि ये कानूनी और आईनी है कि जब तक दोनों हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इख्तलाफ इकट्ठे नहीं बैठेंगे चेयरमैन नैब की नहीं हो सकती अपॉइंटमेंट। तो इसमें सर जिम्मेदार तो फिर आप भी है ना सर। देखिए, दुरुस्त फैसला करना चाहिए था और देखभाल कर करना चाहिए, लेकिन अगर उनको पता ना चले अपोजिशन को और हुकूमत को, तो माँ बड़े प्यार से बच्चा पैदा करती है, वो निकलकर कातिल बन जाए तो उसकी सजा माँ को तो नहीं आएगी, कातिल को पकड़ना चाहिए। अगर हुकूमत ने और अपोजिशन ने कोई अच्छा समझ कर अल्लाह उनको जिंदगी दे, मैं कोई शक शुबा नहीं कर रहा हूँ, दोनों अच्छे शख्सियतें हैं अपोजिशन में भी और हुकूमत में भी, तो वो उन्होंने किया है। अगर उन्होंने किया, अगर उनकी गलती है तो तनकीद तो हो रही है, लेकिन जो हुए हैं वो भी तो अपने रखने वाले की लाज रखते हैं ना, वो भी तो लाज रखते हैं, वो आज अपनी तारीफ करवाते। इस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट में जैसे वो सबक याद करके नहीं आता है, कापियां करता, गर्दन नीचे करके तालिब इल्म खड़े रहते हैं, अगर इस अंदाज से खामोश दीवार बने खड़े रहे, कितनी रुसवाई हो रही है। जिन्होंने रखा उनकी भी रुसवाई हो रही है और जो रखे गए उनकी भी रुसवाई हो रही है। ये कोई इज्जत की तो बात नहीं है। इदारों को ठीक करने के लिए का दौर आ रहा है, लोग खड़े हो रहे हैं। ये जो आप लोगों की मीडिया पे तनकीद हो रही है, ये जो जवाबदार बने खड़े हैं, इसका नतीजा निकलेगा चौधरी साहब। बड़े लोग होशियार हो रहे हैं, बड़े लोग जाग गए हैं, और मेरा ख्याल है मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन तीनों मेहमानों के सामने सर एक सवाल रख के जा रहा हूं कि जुमेरात तक का दिन दिया गया है कि 2-3 दिन के बाद ये फैसला हो जाएगा, क्या वाकई डी-डे होगा जुमेरात को या फिर केस आगे जाएगा। ब्रेक के बाद आपसे प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खाकौरी साहब ये फरमाइएगा सर, आज तो कोर्ट में जजेस बोल पड़े, उन्होंने कहा कि अगर इदारों ने काम किया होता तो ये केस अदालत में ना आता, हमें फैसला ना करना पड़ता। यह सूरत-ए-हाल, पैथेटिक सूरत-ए-हाल कि जिन इदारों ने काम करना है वो काम नहीं कर रहे। तो अब ये फरमाइएगा क्या ये अदालत काम कर लेगी? इनके पास सर आज था ना मंगल, बुध और जुमेरात तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद उनका मेरे ख्याल में जिस तरह बाकी लोगों का इम्तिहान है, अदालत का भी इम्तिहान है कि वो इतने सारी चीज़ें और इतने उनके सवालात और इतने जवाबात लोगों ने दिए, इतने कागजात जमा कराए और वो सारे उन्होंने कागजात पढ़े। हमने मतलब कोई कई 1500 या 1400 पेज का एक किताब जमा कराई, तो आज एक जिसमें एक किताब भी थी जी जी किताब के अंदर एक और किताब जी जी जो उन्होंने कहा कि हमने जो वो कह रहे थे जी जी हमने जमा कराया जी, मैं तो कह रहा हूँ कोई ऐसी बात नहीं है, वो कागजात थे ना उनके सहूलत के लिए, वो उन्होंने कहा कि हमने ये पढ़े और उसके अंदर वो ओपिनियन जो थी ना वो तो सिर्फ 21 पेजेस की थी, बाकी जो उसके केस लॉ। लेकिन सर ये टेक्निकल सा सवाल है, कानूनी सा सवाल है कि बगैर इन्वेस्टिगेशंस के आप कैसे सजा दे सकते हैं? वो तो केस से डिपेंड करता है कि केस में क्या है। अगर उसके अंदर कोई अबहाम रह जाए और उसको वो चीज़ें ना साबित कर सकें तो वो फिर ऐसी चीज़ों की और ऐसे कागजात की इंक्वायरी करा सकते हैं। यहाँ तो जनाब आप देखें तो सब बड़ा ख़ास मेरे ख्याल में तो बहुत शफाफ एक केस है कि उनकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारी हैं, वो मान गए, सिर्फ तारीख का झगड़ा है और पैसे कहाँ से आए वो उनको कोई आखिर कोई चीज़ बता देते ताकि उनको अपना जो जजेस हैं। लेकिन सर वो एतराफ है सर उसका, खाकवानी साहब उसके बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो जैसे कि खोसा साहब ने कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछते हैं तो कहते हैं बच्चों से पूछें, बच्चों से पूछते हैं वो कहते हैं दादे ने दिया, और जब नैब से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि रेगुलेटर्स ने इजाजत नहीं दी। तो ये सारी जो एक कंफ्यूजन है। मगर ये तो देखे ना, ये जो है अपना इनका काम था ना जनाब के अदालत का काम क्या है, ये अदालत को आप तसल्ली कराएं, तशफ़ी कराएं कि साहब ये तरीक़ाकार है और आपने ये देखें मेरे पास ये कागजात है, मैंने ये जमा कराएं और इसकी आप ट्रेल देख लें। अगर वो कागज़ वहाँ जमा ना कराएं और मैं एक वकील, ये असल में वकील भी बड़े बादशाह होते हैं ना, वो भी फीस को हलाल करते हैं,
کوئی ادھر ڈال دیتا ہے کوئی ادھر ڈال دیتا ہے, تو وہ اصل میں کلائنٹ کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو باتیں سن کے صرف میرا نہیں خیال کہ عدالت کنفیوز ہوئی ہے یا وکلا کنفیوز ہوئی ہے, پوری قوم کنفیوز ہوگی سر. 10 مہینے سے کیس چل رہا ہے, چانڈی صاحب کراچی میں بیٹھے وہ وہاں پہ کنفیوز ہو رہے ہیں. چانڈی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ کنفیوژن کون دور کرے گا اس قوم کا؟ دیکھیں ایک ہیجان میں مبتلا کر دیا ہے, ایک کوفت میں مبتلا ہے پوری قوم. اور یہ کیس کوئی ایسا ہے بدبخت جس کا نام لو تو کچھ لوگ بال نوچنے شروع کر دیتے ہیں, کچھ پتھر ڈھونڈنے لگتے ہیں, کچھ گالیاں دے رہے ہیں. اور آپ مجھے ابھی کہا کہ کورٹ پورا کر سکے گی, میں نہیں کہہ سکتا, میرے کو طاقت نہیں. میں ایسی طاقتور پارٹی کا رکن نہیں ہوں کہ میں ججوں کو دھمکیاں دوں کہ وزیر اعظم کے متعلق سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. یہ میں نہیں کہہ سکتا, میں ڈرتا ہوں. اتنا بھی نہیں کہہ سکتا جتنا آپ کے سوال کا جواب ہے. میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, میں حملہ بھی نہیں کر سکتا سپریم کورٹ پہ. ہم نے فیصلہ ماننے, ہم نے حملہ نہیں کرنا, ہم نے دھمکیاں نہیں دینی, اپنی مرضی سے فیصلے بھی نہیں لکھوانے. یہ روایتیں کوئی اور ہے. یہ ساری باتیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں, دور انہی کو کرنا ہے جہاں قوم پوری نظریں کر رہی ہے. میں نہیں کہتا جلدی کرے, لیکن جلدی کرنی ہوگی, ہو جائے گی. ظاہر ہے اب عدالت کے علاوہ سر کچھ نہیں کسی جگہ سے فیصلہ آ سکتا, بال تو ظاہر ہے کورٹ کی کورٹ میں ہے. یہ فرمائیے کہ ہاشمی صاحب اس بار کوئی حملہ تو نہیں کریں گے اگر آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا؟ ہاشمی صاحب سے پوچھنا تھا سر آپ کا نقطہ. دیکھیے میں جاوید صاحب بتاؤں, جب خاکوانی صاحب نے کہا کہ پورا کمرہ اور کنٹینر بھرا ہوا ہے ثبوتوں سے, دستاویز سے, جب الیکشن کمیشن کے حوالے سے جب انہوں نے کمیشن قائم کروایا سپریم کورٹ کا, ہم اس وقت بھی پرائم منسٹر نے بڑے خندہ پیشانی سے اس کو قبول کیا اور یہ پہلی تاریخ بنائی رقم کی. انہوں نے کہا کہ اگر میرے خلاف سمجھتی ہے ٹرائبونل کہ میں اس میں ملوث پایا جاؤں تو میرا استعفیٰ ان ایڈوانس ہے. تو اس سے زیادہ سبمیشن کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ عدالت اگر پوچھتی ہے کہ $90 بلین روپیہ کہاں خرچ ہوا شہر میں, تو اس کا جواب نہیں دیتے ہیں لوگ. صرف کون سا 90 ارب روپیہ کون سا جو لارکانہ پہ خرچ ہوا ہے سر, اچھا وہ سندھائی کورٹ میں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیس چھوڑے ان کا کھول لیں؟ نہیں کھولے نہیں, ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ جہاں پہ کرپشن شروع ہوتا اب چودھری صاحب جہاں پہ کرپشن, جہاں پہ بڑے بڑے دنیا کے کرپٹ بازیگر کے پر جلتے ہیں, وہ جگہ جو ہے وہاں پہ ان کے پر نہیں جلتے. بڑے آرام سے اسموتھ ڈرائیو کر کے 850 بلین گزشتہ 8 سالوں میں کچھ لوگ. چرنی صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے فلائٹس کو سائڈ پر رکھ دیں اور لاڑکانہ کے کیس پہلے کھول دیں. دیکھیے معصومیت کی انتہا یہ ہے کہ ایس جی ایس اور کوٹیکنا 2 کیسز ہیں, اس کے نیب میں کاغذات ہی نہیں ملے. آپ کو معلوم ہے نا سپریم کورٹ نے کہا اس کے کاغذات کہاں گئے, انہوں نے کہا یہ چوہے کھا گئے, کیڑے کھا گئے. ان کی سن لیں سر چانڈی صاحب کی. میں نہیں بول رہا ہوں, جی چانڈی صاحب سنیں, میں کہہ رہا ہوں کورٹ میں جانا چاہیے ان کو. میں جو کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. 23-24 ارب روپے کا کام ہوا ہے جو ریلیز ہوئے ہیں, جو اسکیمیں بنی ہیں. یہ 90 ارب کہاں ہے ہمیں نہیں پتا. نمبر 2, میں کیونکہ سیاسی کارکن ہوں, نظریاتی طور پہ کارکن ہوں, لہٰذا میرا قائد بھی پیشن گوئیاں کرتا تھا. میں نے بھی پیشن گوئی کی ہے آپ کے سامنے. میں نے کہا پاناما کا نام لیں گے, کچھ لوگ پاگل ہونا شروع ہو گئے, بال نوچیں گے, دوسروں کی باتوں میں گھس پڑیں گے. ہاشمی صاحب میری پیشن گو کو آپ صحیح ثابت کر رہے ہیں. پاناما کا یہ نام نہیں سن سکتے. اب کہاں لاڑکانہ کی بات, کہاں پاناما کی بات. پاگلوں کو کچھ سینگ نکل آتے ہیں, جھوٹوں کو کوئی داڑھی نکل آتی ہے. اب آپ ایک سوال پوچھ رہے ہیں, یہ لاڑکانہ میں ہمارا تو کیس بنتا ہی نہیں نا. دیکھیں نا ان کا, انہوں نے کہا یہ کر دیا وہ کر دیا. میرے بھائی آپ کی گورننس میں حاجیوں کی بددعائیں لگی نا آپ کو, حاجیوں کی اڑ کے بددعائیں لگی. یہ پرانی باتیں ہوگی سر. اب نئی بات آج ایک کرپشن آپ بتا دیں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے, ایک کرپشن. میں دیکھیں ان کے مرحوم, دیکھیں ان کے مرحومہ چیئرمین کے بارے میں یہ الزام ہے کہ ان کے پاس آف شور کمپنی تھی. ہمارے پارٹی کے لیڈر محمد نواز شریف کے پاس یہ الزام نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی آف شور کمپنی تھی. ان کی قیادت نے یہ تسلیم کیا کہ عمران خان
کے پاس آف شور ہاشمی صاحب کمپنی پناما، ہے، ان کی قیادت نے ہاشمی تسلیم صاحب کیا کہ پناما۔ جہانگیر ترین کے پاس آف شور کمپنی ہے، نہیں، ان یہ کی بڑی قیادت بات ہے، ابھی نے آپ تسلیم نے کیا کہ کہاں علیم سوال خان کے کہاں پاس نہ جواب؟ صرف آف شور کمپنی ہے، ان کی قیادت نے اربوں روپیہ بیوی بچوں میں گفٹ کرتے رہے، وہ ان کو نظر نہیں آیا۔ ان کی قیادت نے تسلیم کیا کہ ہاں لندن میں ہم نے لیا یہ فلیٹس، ان کی قیادت نے تسلیم کیا کہ 400 کنال کا جو بنی گالا کا گھر ہے وہ مجھے گفٹ ملا، پھر ان کی قیادت، ہمارے قیادت کے پاس بھائی پکڑ لینا، کون پکڑیں گے پکڑیں گے، کب ان کے علاوہ سب ایبسکانڈر ہیں، جو ان کے علاوہ سب یہ تو شریف سے آدمی ہے، عمران خان صاحب بھی تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ریاست کوئی نہیں ہے پھر ریاست ہے، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے کوئی آدمی کی اپنی بھی زمین ہے، ان کو والنٹرلی جانا چاہیے، جا کے سرنڈر ہو جانا جب میں چاہیے۔ عرض کروں کہ ان کے اوپر الزام ہے عمران خان کے اوپر، اور وہ کیس چل رہا ہے، اس کے باہر ساری عمر جتنی کمائی کی کرکٹ میں، اس میں ایک گھر انہوں نے آ کے بنایا، اور اس کے اندر ان کے ٹیکس والوں نے کہا کہ آپ اس میں اوورسیز کمپنی بنا لیں تاکہ جو ڈبل ٹیکسیشن ہوتی ہے، جو پیسے ملے وہ پہلے کٹ گئے، basically تو tax وہ avoidance ہے اچھا ہمارے گھر۔ گزارش ہے کہ اس کو یہ فلیٹوں کے ساتھ اور باقی جائیدادوں کے ساتھ ہاشمی صاحب ملا رہے ہیں، یہ تو اب اس کا میں کیا کہوں۔ دوسرا، جہانگیر خان کے پاس بالکل ہے، اس کی ڈکلیئرڈ ہے، اس کے اندر اوورسیز کمپنی بنانا از ناٹ اے کرائم۔ مہربانی کر کے ذرا سوچیں۔ شکر الحمدللہ۔ ایک سیکنڈ گزارش تو سن لیں یار۔ وہ صرف بریک لینا تھے۔ شکر آپ بعد میں کریں، آپ کا کیس آئے گا تو پتہ لگ جائے گا۔ میں عرض کروں چاہتا صاحب، یہ لگتا ہے شکر کا وقت جلدی آ جائے گا، مجھے بریک لینا، ایک بریک کو بریک والا وقت۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہاشمی صاحب یہ فرمائیے سر، جواب میں عرض کر رہا تھا انہوں نے اتنے سارے الزام لگا دیے۔ جی فرمائیے۔ میں نے کہا عمران خان صاحب کے پاس سارے کلہم زندگی کے جتنے باہر پیسے کمائے وہ پاکستان لے کر آئے، انہوں نے ایک گھر بنایا، اس پر بھی اعتراض ہے دوستوں کا۔ ان کے پاس نہ کوئی سرکاری عہدہ لیا، نہ ابھی تک سرکار کے اندر آئے، پھر بھی ان پہ اعتراض ہے۔ اور جن لوگوں نے 30 سال حکومتیں کی اور بڑے بڑے محلات بنائے، یہاں پر بھی پاکستان میں اور باہر بھی، ان کے ساتھ موازنہ کرنا ایک بڑا میرے خیال میں جائز نہیں ہے۔ ہاشمی صاحب ایشو آپ کا یہ ہے کہ جب بھی آپ سے پاناما کا سوال کیا جائے، جیسے چانڈی صاحب فرما رہے تھے، تو آپ کیس کو کہیں اور لے جاتے ہیں۔ آپ عمران خان صاحب کی ذات کی طرف لے جائیں گے، آپ جہانگیر ترین صاحب کی آف شور کمپنیاں کھول لیں گے، آپ ان کی کرپشن کے، آپ لاڑکانہ کی طرف چلے جائیں گے، کے پی کے چلے جائیں گے۔ سر اپنے کیس پہ فوکس کریں آپ۔ اپنا کیس ہے نہیں میرے بھائی، یہ تو ان کی ایک افسانہ ہے۔ نواز شریف صاحب کے نام نہ کوئی کمپنی ہے، نہ سپریم آف شور کورٹ کمپنی۔ افسانہ ڈسکس کر رہی ہے روز۔ آف کورس افسانہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ ماہ ہو گئے، کیوں ملک میں میں ضائع ہو رہا ہے۔ خود انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے کہ آپ نے جو کاغذات دیے یہ تو ردی کے ٹوکرے میں جائے گا، یہ افسانہ لے کے آیا، کہانیاں لے کے آ گیا۔ اب نمبر 1 نمبر 2 کیا اب چلے میں مان لوں گا کہ میں ہر بات سزا کے، اگر نواز شریف صاحب کا نام پیناما پیپرز میں ایز اے آنر آف دا آف شور کمپنی ہے، تو سر آپ کا وکیل کیوں جا رہا ہے؟ اگر دیکھیے انہوں نے کال کیا ہے تو ہم تو لا ابائڈنگ سٹیزن، اگر کال نہیں کیا سر آپ کو، اگر نواز شریف صاحب کے نام پہ، پٹیشنر ہے۔ سر ایک منٹ، اگر نواز شریف صاحب کے نام پہ لندن میں کوئی فلیٹ ہو تو میں سزاوار ہوں، اگر نواز شریف صاحب نے کہیں پہ ٹیکس ایویڈنگ، میں سزاوار ہوں، اگر جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو ریٹرن سبمٹ کیا ہے اس سے ہٹ کے کوئی بات ہے، ہم سزاوار ہیں۔ تو سر یہ فیملی چین جو ہے نا سر، فیملی بیٹے ہیں، بچے عمران خان میاں صاحب کے جو بچے ہیں، ایک سوال ہے کہ انہوں نے کوئی بے نامی والی کوئی چیز کا نام بھی سنا ہوا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے بے نامی؟ جی بالکل ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے نا جناب۔ تو پھر اگر ان کے اپنے نام پہ نہ ہو اور کسی کے نام پہ رکھی جائے تو وہ بھی ایک خلاف ہے۔ دیکھیں اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اگر ان کے دونوں بچے ڈیپینڈنٹ ہیں، سینس ایک بچہ 1993 سے 96 سے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، آلموسٹ 20 ایئرس، آپ اس کو مارک زربرگ کو نہیں بات کرتے جو فیس بک اور ٹویٹر کا بانی ہے کہ دنیا کے تیسرا، انہوں نے ٹویٹر بنایا سر، ٹھیک ہے ٹویٹر بنایا، فیس بک بنایا، تو حسن نے بھی وہاں پہ اپنی بزنس امپائر بنائی ہے۔ سملرلی حسین نواز 2000 سے، اور پھر وہ دیکھیں ایک منٹ، کیا ان کے والد صاحب کہیں پہ ریلوے پہ گارڈ تھے؟ نواز شریف کے وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کے پاس اتفاق فاؤنڈری تھی، شریف میڈیکل سٹی تھا، اتفاق ہاسپٹل تھا، رائیونڈ کے جو باغائیں وہ تھے۔ نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ ماڈل ٹاؤن کے گھر بنے ہوئے تھے ان کے،
ये तो नहीं है कि पहली बार हुआ। मॉडल टाउन के जो घर हैं वो तो डिस्कस ही नहीं हो रहे, तो जनाब चार फ्लैट्स देखिए ना, क्या शरीफ मोहम्मद शरीफ साहब और उनके बिजनेस एम्पायर में ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपने पार्टनर के जरिए लंदन में फ्लैट खरीदे और अपने पोतों को गिफ्ट करे। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो आपने तो गिफ्ट नहीं किया है ना, एक मिनट आपने किया गिफ्ट। सर मैं चांडी साहब से पूछे, सर ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं, मेरा ख्याल है आपके पास कोई कतरी खत नहीं था, नहीं तो आप भी बच जाते सर। नहीं, हम खतों पे भरोसा नहीं करते, इनकी खतों की असलियत जाहिर हो चुकी है। हम अदालतों के सामने आते हैं, अदालतों का सामना करते हैं, कानून के मुताबिक अपनी आवाज पहुंचाते हैं, केस लड़ते हैं, माफी भी हो जाए, बरी भी हो जाए, और अगर सजाएं भी आई तो हमला नहीं किया, गालियां नहीं दी। पनामा के मामले पे दुनिया में कहीं भी किसी हुकूमत ने खुद को डिफेंड नहीं किया, जिसका नाम आया उसने कबूल कर लिया। ये उसको अवाम के सामने जाना पड़ा, पार्लियामेंट के सामने जाना पड़ा, अदालत के सामने जाना पड़ा, इखलाक की जुर्रत करके मुस्तफी होना पड़ा। ये पहला मुल्क है। हाशमी साहब सही कह रहे हैं, वजीर बहुत हमारे अच्छे हैं, उनका नाम नहीं है। मैं कहता हूं कौम के पहले खिताब, उधर कौम को जरूरत क्या थी खिताब करने की कि मेरे अगर बच्चे होंगे तो मैं हाजिर हूं। बच्चे हैं, अब आप हाजिर हैं। पार्लियामेंट में आपने ऐसा क्यों कहा? चले छोड़े। चौधरी साहब एक मेरा सवाल है, अब टाइम खत्म है, वो ये है कि जब से ये केस शुरू हुआ है, वजीर आज़म साहब बजाते खुद उनके बच्चे, लीडरों को छोड़ता हूं जो परेशान है बहुत, बच्चे इन सबके बयानात देख लें, इनकी तरफ से जो बोलने आए वकला उनको देख लें, जो अदालत के रिमार्क्स है वो देख लें, सामने रखें, फिर किसी अंधे को मैंने एक बयान देखा आपके चेयरमैन का, जो जरदारी से भुट्टो ट्रांसफॉर्म हुए, उन्होंने अपने वालिद साहब की उम्र के आदमियों का इंसान के बच्चे बनो। तो मैं उनसे अर्ज करता हूं, आपने अपने अब्बा से क्यों नहीं कहा इंसान के बच्चे बनो, मुझे भुट्टो क्यों बना रहे हो, मैं तो जरदारी हूं। जावेद चौधरी साहब, इंतहाई अफसोस की बात है आपकी मौजूदगी, मगर ये लबो लहजा है, ये तो पागल है, इसको अपने कुर्सी बचा ली है। मैं प्रोटेस्ट करता हूं, कराची में इसका कुछ है, मैं प्रोटेस्ट करता हूं चाड़ी साहब, और मैंने प्रोटेस्ट किया इनसे। ये ज्यादती है, गलत किया है, नहीं करना चाहिए। पागल है, तो कोर्ट किया भाई, पागल है भाई, तो मैंने तो कोर्ट किया जो उन्होंने कहा है के लिए। इखलाक भूल, अरे भाई चुप हो जा, इखलाक भूल चुके हैं कुर्सी के शौक में। आप वजीर नहीं बनोगे, आपको गवर्नर भी नहीं बनाया, और जो रास्ता आपने अख्तियार किया है, आप सियासी भी नहीं रहोगे। ये सीट आनी जानी है, मैं भी रह के आया हूं, कराची लौटना है, हमारे में बीच में आना है, ऐसा आशीष साहब, सर मैं एक नुक्ता आशीष साहब के सामने रखना चाहता हूं। सर वो जो बिलावल साहब ने बात की थी, वो 7 शरीफ में जो लोग शहीद हो गए उसके रेफरेंस से थी। सर उस जब दिल दुखे हो, हम तो बंदा कहता है कि इंसान बनकर। मोहतरमा से एक बात ऐसी बात कि वो हमेशा लोगों को बड़ी ठीक एड्रेस करती थी, अपने अदना से कारकुन की भी बहुत इज्जत करती थी। आज बदकिस्मती है कि भुट्टो के सिपाही इस पार्टी में नहीं रहे। वक्त हो गया। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, आपने गुफ्तगू सुनी। पनामा का ऊंट बहरहाल किसी न किसी करवट बैठने के करीब पहुंच गया है। दुआ करते हैं कि जुमेरात को यह फैसला हो जाए। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खानों को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।